नाते सरकार के पढ़ता हूँ मैं, नाते सरकार के पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरा रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजगा में भी इसी घर रहमत होगी। ये सुना है कि बहुत घोर आदरी होगी, कब्र का खौफ न रखना ये दिल, कब्र का खौफ न रखना ये दिल, वहाँ सरकार की चेहरे की जियारत होगी। आरो जरा হবে না, রাগ করছেন নাকি? আমার তো মনে হচ্ছে রাগ করছেন, বসে বসে কড়া ওষুধ খাওয়াচ্ছি বলে। হ্যাঁ, শরীয়তের কথা খুব কড়া, আল্লাহর আইনের কথা খুব কড়া। ওরে বাপ, তাই বলছি দুটো শরীয়তের কথা বুঝে রাগ করছো নাকি? নিজে বাঁচার জন্য, তোমাদের তোমাদের পরিবারের ছেলেদের বাঁচাবার জন্য দুটো কথা বলছি। যার জন্য দোয়ার মাহফিল তো আল্লাহ জান্নাতের বাগান। আজকে সারা খালি রাজপুর নয়, রাজপুর এলাকার আশপাশে পাশে যত গ্রাম আছে প্রত্যেকটা গ্রামে যেন আল্লাহর রহমত বর্ষণ হবে। যেরকম সুবহানাল্লাহ। এই কাজে আমার আল্লাহ খুশি না বেজার? যে কাজে আমার আল্লাহ খুশি হয়, আমার আল্লাহ খুশি হয়ে তামাম কবর বাতলা কবরে খুশিতে শান্তিতে রেখে দেয়। যেরকম আলহামদুলিল্লাহ। এইটাই হচ্ছে আমাদের কবরের শান্তির জায়গা। এই জায়গায় আমরা ঠিক মতন নিয়মে পালন করে যাই, আল্লাহ আপনাকে আমাকে সেখানে শান্তি দেবেন। বলুন আমিন। नाते सरकार के पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरा रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजगा में भी इसी घर रहमत होगी। ये सुना है कि बहुत घोर आदरी होगी, कब्र का खौफ न रखना ये दिल, कब्र का खौफ न रखना ये दिल, सरकार की चेहरे की जियारत होगी। आरज़ रहोगे ना, आरज़ रहोगे ना, वहाँ सरकार की चेहरे की जियारत होगी। कभी यासीन कभी ताहा कभी वल्लैल आया, कभी यासीन कभी ताहा कभी वल्लैल आया, जिसकी कसमें मेरा रब खाता है, जिसकी कसमें मेरा रब खाता है, ए दिल कसे मेरा महबूब की सूरत होगी, ए दिल कसे मेरा महबूब की सूरत होगी। हसर का दिन भी अजब देखने वाला होगा, हशर का दिन भी अजब देखने वाला होगा। जुल्फ लहरा के ओ जब आएगी, जुल्फ लहरा के ओ जब आएगी, फिर क़यामत में भी
خود قیامت خواگے اللہ